Ano tayo? Ayun yung nag-entering the court sila. Ito meron din pa, di ba? Ang 24? 24 ba yun? 24 ba yun? Ito yung mga nag-second motion. Okay, mga. Yung pumasok sila ng Yung dalawang hands ko pa rin. Ay, 22 ng bayan eh, saka yung... hands ko, tapos second motion ito, 500 to. Tapos yung number 26, number 22. 22 ng bayan eh, di ba? Naka 800 oras ng laban sila, di ba? Alright, TP. 805 na ito. The first ball goes to Orange. Pastoretes din sila kagad. Ayan ang 2 points. Hernandez. Patay. Baliang na. Oy, nawala ang bola. Eto na. Super labi. Babababang. Matigan lang. Wala. Nakawalis ng Maria. Santa Maria. The handles and the passing. Tubalong. Nakatibo. Grabe rin ka. Grabe. Grabe. Patay na naman. Santa Maria. Pass to Makatibo. To Bagdang. Balong for 3. No good. Rebound. Balong to Santa Maria again. Pass to Makatibo. Ay, Makatibo. At Ansano. Tuternabe, bumawi, patay. Nakuha yata ng number 77. Selman, another rebound. Hey, come on! Ako, Selman, nakabola ulit. Balong to Sherman. Nako, Makatibo. 10 seconds shot clock. Marine. Tapos to Sherman. Oh, parang may pagbayan. Number 6. 1-5. First person. Number 6, 1.5. First person time. Grabe circle mo. Second free throw. Nawala. Nice. 2 points. Makatibo. Uy, wala. Pastoretes to Bernabe. Bernabe. Wala tayo dyan. Baka di kumangalan, ha? Patay Marvin, libre sa Santa Maria. To Marvin, 2 points. Bernabe, ako, yun na. Ako, ganda na pausa naman. Ako, wala. Ayan na, nakuha nga. Ano sa ano? Patay ang bola. Single ba na, siyempre. Sherman. Nako, Bernabe yan. Bernabe. 86! Ayun, nasip na nga. Hernandez.
Patay, Fernandez yun. 2 points. Fernandez. Makadigo. Patay, balong yan. Wala pa. Nakuha ni Makadigo. Umikot. Santa Maria, wala pa rin. Nakalibre yan. Mansano. Naku. Curtain 6. Santa Maria. Wala pa rin. Nakalit siya. Oh, kayo na ba rin? Table tayo. 16 to shoot. Patay, Sherman. Ganda ng ikot. Wala lang, sayang. Kaya na tumatakbo na, Bernabe. Bernabe! Sayang. Patay, Santa Maria, wala pa rin. Nakuha na punta, ayan pala. Ayan na nga. Diretso na ba? Grabe yun. Makatido. Patay, sayang naman mo. Nakapatay. J5, J5, J5. Ang lalaki. Ay. For 3, Philan, bang! Yan ang iniidolo ng mga kababaihan. Ito na. Hernandez. Pass to Pastoretes. Suta yata. Para may punta. Pastoretes foul. First, second, team time. Ayan na nga. Patay, lalaki niya. Parang nakuha ni, magpantay. Magpantay. Naku, Tunenko! Wala. Lan. Patay, another back to back. Ako, wala. Up. Wala na rin. Ayan na nga. Pastorete. Patay, ganda na floater mo. Wala na. Ayan na nga. Ayan na nga. 2 points. Salila. Wala pa rin ako rin Lego. Lego. Patay, biglang pumunta mo ba yun? Wala. Naku pa rin ang everybody. Number 10, Pastoretes. Pasto magpantay. 10 to shoot. Patay, magpantay yan. Wala. Naku. Naku. Bola ng orange yata. Patay. Fernandez. Naku, patay ka dyan. Nasusunili. Gina. Sherman pa lang ito. Ay, para may nakakapabuli yata. Time out kaya? Time out pagkat. Blanco. Pass to Bactino. For 3. Patay. Time out! Orange! Loy, ikaw dala, Loy!
Sika ka pagkay. 10 shoot. Patay, ganda pa sa ito. Patay, libre. Ito, ibilo ko. Oy, sayang. Isa pa. Nakuha pa rin yun. Grabe naman yun. Kaya na nga, Pastoretes. Dalang mo sa Giants, patay. Ay parang may pag-rata. Pushing foul, Fernandez. First personal foul, third team foul. Pinapag-isa ka na. Ito na si Quiapo. Pass to Patino. To Quiapo again. Quiapo to Raiji. Uy! Nakuha ko, parang merong ano. Orange ball, orange ball. Ayan na nga. Aba na. Agila. Agila. Uy! Ang lakas ng yung levelan. Kipin to shoot. Patay, grabe depensa naman. Grabe depensa naman. Magpantay. Naka po. Naka, nasaktan sa day lang po. Lego ang ganda na patay na patay. Wala pa rin. Ano ba yun? Kailan? Patay. Patay na yun dyan. Ayaw na. Patay. Naka, ganda na patay sa Sherman. Parang anong nangyayari ba? Wala. Orange, orange! Kaya ba na rin? Orange, orange! Yung safe ball daw, safe ball. 50 to shoot. Ayan. Number 10 ako guys complaining. Number 10, Casaredes. Continuous complaining, warning. Di naman sadya? 15 to shoot. Ano si KM? Wala. Batino! Nakalamak na. Kaya na, nagkaroon na yung tiempo. So, akin na to. Bakit? Ganda na pasahan. Patay. 2 points. Tatlo lang. Army Green. Patay. Kabanata. Nako, Fernandez yan. Wala pa rin. Nako, nakuha. Nako, sayang. At wala na. Army Green. Batino, tumatakbo. Pass to Filan. Give and take relationship. Naku, pinatili. Naku, ganda na paasa to. Naku, tabi nila. Bigay, oras, oras! Kaya, wala na oras ha. 20 seconds remaining. Tulego. Kabanata, patay eh. Naku, ganda na paasa kay pagpantay. Wala pa rin talaga. Naku, wala pa rin. Patay pa rin. Pass to Kabanata. Naku, wala na. 8 seconds shot na. 8 seconds. Kailan? Baba! The rest for 3 seconds! 2! Ulit, nasa first line na. Sherman Galti yan. Asco at saka yung first. First game na siya naglaro na kasi yun lang ulit. Dalawa to Santa Maria. Santa Maria, pass to Butaka. Wala lang. Patay, ito na. Bernabe, libre, all day long. Wala. Mabuhay na Fernandez. Sa pataw. Grabe, wala pa rin. Balong, stops and pops. Patay. Ay. Warning daw, warning. Kaya mo pa. Manzano. Pass to Fernandez. To Pastoretes. Naku, wala.
Ang lakas naman ni Lego! Naku po! Ano yun? Sayang. Sayang na yan. Santa Maria. Naku. Makatibo. Wala. Rebound by Fernandez. Ansano. Legoland. Wala pa rin. Balong. Patay. Subset Andy Paps. Wala. Rebound by Fernandez. Fernandez tumasama. Diego. Diego. Ang ganda lang ay traveling yata. Traveling. Santa Maria, Pasko, Atibo. Makatibo ang tilong yan. Bang! Pwede 3-15. Patay, naga na. Parang may pagkaan. Paul Pascualetes. Second first. Second, personal fouls. First team foul. Butangan, nakaganda na para sa Ipalo. Wala lang. Nakalabyan ka ba? Bernabé. Bringing the ball. Uy! Uy! Pass. Kumansaw. Pagabang. Wala. Nakabas sa Santa Maria. Patay na. Para may punta kayo. Isparet. Third personal foul. Pascualetes. Second team foul. Santa Maria. Uy, nawala pa. In and out. Santa Maria. Again. Kami. Yun na. Kumakasap na. Nuwede na lang. Nuwede patay. Ito gusto ko dyan. Grabe yun, oh. Coast to coast. Naku, inaagaw ni Lego. Patay, ito na naman, oh. Patay. Ganda ng pasa. Naku, wala lang. Naku, ano ba lang? Balong? Naayot naman yun. Pass to Marvin. Marvin, ako, inaagaw pa yata. Oy, kayo na bola. Ay, ang ganda ng effort mo doon, pre. Patay, Santa Maria. Ayun, patay. Pani. Naku, ganda ang pasa kay Legoland. Lego, 2 points. Aba, patay lang. Oh, naku, ganda naman. Depensa. $26.19. Bernabé. Fernandez. Valde. Grabe Legoland, no? Patay! Grabe! Effort na effort. Makatibo. Nakaganda na pasa. Ganda. 28-21. Lego. Mutigang ka doon. Session kinero. Patay, Bernabé. Sabi, pag-taking na foul. One in for taking a foul. Bernabé. Butakan. Patay. The perimeter. Patay. Super. Di ba bawi yan? Malupitan pala yun? O nga, no? Malupitan pa yun. Sige.
Edu. Haba, apat na lang. Eto na. Ay, baka na yan. Lifting ka pa. Patay, eto na. Bernabe. Ay? 16 to shoot. Kaya na nga, malupito na. Pass to Rascaretes para nakuha ni Santa Maria. Santa Maria tubo. Patay, nakuha naman. Nakuha ni Lego yan. Lego. Wala, sayang. Balo. Naku, gagawin si Mario. Ay! Stage 5. Wait. Time out kayo? Time out! Orange. Hindi naman. Throw pa lang. Okay, eto na. Naku, medyo pasa. Magpantay. Wala pa rin. Iba ba siya na? Tubela. Kailan to Patino. Patay. Tugang Patino. Lego. Patay. Bumitaw. Patay na. Para may pagbayo. Lego. First personal foul, 13 foul. Batino, pass to Sherman. Bang! Patay. Grabe. Naku, 10 na naman. Patay. Naku, 16. Ha? 8, 7, 14 na nga yan. Oh. Pasapil lang for free. Wala. Rebound by Mapandal. Kabanata. Oy, parang meron. Santa Maria, first personal foul. First team foul. Patay ka ba na tayo? Ay! Nakabuha na ka. Siya to Batino, libre, Ortelo, oy. Pineke. Nag-drive pa, patay na. Galing. Plus a foul. Second personal, warning for penalty. Warning for penalty po tayo. Orange, second personal foul. Batino. Bonus free throw. Pasok yun. Kaya Lego. Pasok yan na libre. Totoo, Santa Maria. Wala tayo. May mga dumasok. Kabanata.
Magpantay. Para may pang Third personal penalty. third personal foul penalty. Magpantay, third personal foul penalty. Correct. Last draw. Ako, wala. Ito na. At sa... Ako na, gano'n na. Libre-libre sa Santa Maria. 2 points. Bernabeu. Patay. Supal yan. Kailangan libre-libre. Para pulapin nga. Eto na. Parang ito yan. Ay, grabe na ba? Grabe. Grabe. Time out. Time out. Orange. Wala, okay. Patay, ito na. Kabanata. Tulego. Tulego. Mansano. For 3. Wala. Ay, pwede lego. Grabe, half time no? Oh, pwede ba sila? Same ball pa rin. Same ball. 9 to shoot ha. 9 to shoot. Patay, nakalibre. Mansano. Wala pa rin. Batino. Patay, Batino yan. Patay, Preso foul. First personal penalty. First personal foul penalty. Pilan? Ang special player na ito pa rin. Galing. Ha? Last draw. Bonus free throw. Pasok pa. Grabe na yun. Babawi yan. Lega pa pa rin. Naku, natin yan. Bernabeu pa 3. Balik. Nakalilego. Patay, magpantay. Sayang. Bernabeu pa. Ito pa isa. Patay. Nagaw lang ang gano'n. Santa Maria, 2 points. Bernabeu. Grabe, sayang. Ito na sa bilang. Taas to Batino. Bukan. Pass to Sherman. Parang may foul tayo. Mansa. First personal foul, Manzano. Penalty. Ilan? Ilan meron pa lang na share. Kahit mag-baby. Meron siya sa. Yung unang game pa. Ilan na dito? Oh, yun. Ano nangyari rin? Bola ng Maris. Entry. So fast. Patay. Gagawin sa Santa Maria. Wala. Nakuha pa rin. Nakuha na yung pagpantay. Pagpantay. Tuloy.
Ayun na, tira. Bernabe. Bang! 16 points lang. Stop. Ano nangyari? Para kayo tayo. Second personal, penalty. Penalty po tayo. Second personal foul. Penalty. Santa kayo. Ay. Pwede. Pwede. 15 to shoot. Sherman. Santa Maria, pero supal yata. Kaya nga. 3 seconds, ha? Pero pa! 1! Okay, dito na lang. Okay. Oh, libre. Lego. Bang! Hindi naman. Hindi na lang yung towel. Ito lang. Pastor Lopez. Patay yung bola. Dose, kailangan. Balong. Pastor Makatibo for 3. Wala. Ay, patay yung bola. 4 points. Fernandez. Nabong electric pan. Oh. Ang ganda na pasa mo dyan. Magpantay, ayun yun, yung boarding na hinahanap na yun dati pa yun. Sakto lang, ha? Basta ka. Mawi. Wala. Lima may Makatibo. Makatibo pa si Bayo. Bayo. All day long. Ay, lima pa rin. Ito na, Makatibo. Wala pa rin. Ako pa rin. Akin na yan. Magbantay. Bernabe. Wala. Patay ang bola. Balong. Pass to Makatibo. Makatibo. The driving and then dishing to Aguila. No good. Nakuha pa rin ang bola. To Balong for 3. No good. Rebound by Bernabe. Pass to Lego. Patay ang bahay. Makatibo. To Marvin, the perimeter bang. Simple lang daw ang basketball. Fernandez. Uy! Grabe yun. Nakagamit sila ang bola. Patay Makatibo. Ala. Nakakuha ni magpantay. Si Bernabe. Uy, ganda na peki mo dyan. Bernabe. Nakagamit sila. Kaya Makatibo. Pass to Bataklan. Bang!
Patay balong. Ay, parang metal yata. Ismalet. Number 10, Pastoretes. Running for foul out. Penalty. Hindi, first personal. First team foul. First team foul. Apat. Tatlo na yung kanina eh. Second free throw. Nakuha ni Pastoret. Eh, libre ka. Wala na. May ako ni Lego lang. Lego. Balong. Agila. Agila. Pasto balong. Uy. Ay, nakuha. Ayan na. Bang. Pastoretes. Yun na. Masok na. Pwede sab. Malapit na. 5 step. 5 minutes. Below 5 minutes. Ayan na nga. Nakuha. Grabe sa mga effort, no? Tukla ng malupitan. Pass. Pull. Magpatay. Ito na. Ang balong. The handles of balong. Pass to Makatibo. Tupilan. Ito na. Oy! 5 points. Pastoretes. Uy, may din pala. Pastoretes, libre. Wala, rebound ba ay Pastoretes. Tulo Lego. Lego. Wala. Tumbalong. Tumari. Marvin. Piring-litar lang yan. Bang! Grabe, simple-simple lang, ha? Okay, napasa na. Wait lang. Napasa na. Patay, palupiton! Change 5. Change five. Grabe yun, pare. Galing. Change five. Pasok. Balong. Isang tari. Patay, Batino yan. Pasos Sherman. Batino for 3. Bang! Kaya na. Malupitong driving and visit to Legoland. Legoland wala. Rebound by Batino. To Kiampo. Pass to balong. Balong. Naka, 13 na naman. Patay, buto naman yan. Sayang, patay, buti. Balong. The switching and the handings and the diving. 2 points, balong. Malupito na. Patay, grabe na yan. Hop. Sito tayo, sito. Time out! Okay. Patay! 61-30. Batino. Kiyango. Tinanggap tayo, Lego yan, Lego.
Wala. Ribang ba magpantay? Wala pa rin. Lego lang, wala. Magpantay pa rin. Lego. Paso, malupitan. Wala. Paso, Batino. Batino. Ken Shamrock. Wala. Balong all day long. Baila. Pastor Retes. Pastor Retes. Ako sayang talaga. Patay. Tuwan. Shamrock. Ay, Shamrock. Ulit siya na. Malupit ang ganda ng gising mo dyan, pre. Wala lang. Kaya supal eh. 11 to shoot. 11 to shoot. Wala, sayang. Ako pa rin. Nakaganda na, libre na. Santa Maria. Bang! Patay. 2 points. Bansana. Patay. Malupitan po 3. Patay. Sana. Siya na tinatayuan lang. Pass to Batino. Batino. Pass Santa Maria. Santa Maria. Yung ganda na ikot mo doon, Santa Maria. Patay. Inagal mo naman. Pabili yata. Pabili niya. Pasperetes. 3-2. Uy, ganda ng ano mo doon. Posing. Naku po. Bola ng Almigri. Patay, balon. 2 points, balon. Sayang eh. Libre-libre. Magsalo pa. Balon. Bola ng Parents. Bola pa lang ng ano? Madrid. Ayan na. 19 ang kailangan. 19. Patay siya na to Batino. Wala. Dalawa kayo. Eto na. Magpantay. Magpantay. Ganda naman oy. Two boys. Patay, Batino. Nakaganda naman, sayang. Pasperetes. Wala naman as. Wala. Kaya na ka. Meron pa. Malupitang to Lego. Ayaw talaga. 8 seconds. 8 seconds. 7. Santa Maria, nice pass. Meron sa Pagli. Pasa. Dalawang game, final quarter. Kahit sino na po, pwede. Kahit sino na. Pinakamalalakas nyo na, ipasok nyo na. Bola ko na orange. Maldiva, ito, iniisiro ko nito. Mansano, pass to Bernabé. Bernabé for 3. Patay, 2 points. 7-1-56. Ako, maruhin niya. Uy, wala.
for 3. Wala, sayang. Ayun na nga. Pansara 2 points. 58-71. Marvin again. Patay, kailan yan? Ako. Pass to Marvin. Parang free throw lang. Patay. Anak ko, inabaw na. Marvin. Pass to Makatibo. Makatibo to Galan. Batino. Mali. Mansaro. Naku, wala talaga ayaw. Makatibo. Inabaw lang. Dermate. Magpantay. Patay, nag-press na rin. Patay. Buti. Makatibo. Pelan. Sayang. Pastor natin sa likod. Nako, yun na. Patay. Wala ka pa rin. Yun na nga, mansara po ba? Hinagaw lang yung Bernabé, pass to Mansara again. Aba, habol pa oh. Aba, 15 na lang. Pelas. Patay, hinagaw. Hinagaw ka, ano lang. Patay, takbo sa isa. Batino, 2 points. Maltix. Wala. Ganda ng libo, galing. Eto na. Batino sa sekunda. 10-2. Makatibo. 5 to shoot. Ano ka? Turabi din tayo dyan. Patay ang bahay bata. Aguila, pass to Batino. Ayan na nga, Pastoretes, the floater, wala. Rebound by Aguila. Batino naman, back to back. Back to back. Back to back 3 points na. Patay, nakauban na Aguila. Aguila to Pilar. Naku, back to back to back. Parang si Jaya. Ako, grabe naman. Grabe naman si Max. Galit? Ito na. Tingnan natin ang nangyari. Patay! Back to back to back to back! Grabe naman yan. Ito na. Bernabé, bumawi ba? Patay ang hangin. Sayang yan. Naku, pinagbigyan na nga. Eto na. Parang wala. Wala na. Napagod na dun. 61 days, ano? 23 3 points, ha? Kung sino makakapit ng 23 3 points, meron sapatos. Mamimili kayo kung gusto nyo. Pwede Kobe.
Wala, sayang. Up. Time out. 24 3 points to beat, ha? 23 3 points to beat. More solo pa lang ang nakagawa ng more solo. Makadibo. Makadibo. Pass. Tupalong for 3. Negative. Remember try. Yeah. Tumansana na kayo. Wala pa yata. Naka. Pass to balong to Mali. Kaya ito na. Santa Maria na. Bang! Parang pinaglaro na. Ito na. Malupiran. Pass to Bernabe. Bernabe. Wala yan na. Ilang by Makatibo. Makatibo babae rin sa Santa Maria. Patay wala. Nakapin sa Santa Maria. Makatibo. Patay, balong yan. Wala. Bansa. Bansano, bali. Wala. Nakapin ni balong. Makatiboy. The Handlings. Patay. TR. Wala. Sayang. Meron ka ng bansag na yan. Makatibo TR ka ngayon. TR. Oy! 2 points na. Malupido. Ito na. Ito. Agila. Ay, balikan ko lang score mo. Kaya na, Santa Maria. Pass to Makatibo. TR naman. Bernabe. 2 points. Kaya ba na? Nako, daturin kita yan. Uy, wala. Iba may magpantay. Tumalapito na yung Pilipin na. 2 points for Liban. 7 TR. TR. Ayun na nga. Tupagtang. Wala. Hulong may balong. Again. Bang! Time out. Wala na. Dito na. Napasa pa. Patay. Wala. Agila. Nakuha ni Pastoretes. Pastor, ay, grabe yun. Ano yun? Parang may pala. Santa Maria. Second personal foul. First team foul. Welcome, nasa labas si Mark Benici. Pag-nasip to tayo. Pag-nasip ka, pwede mag-sat at time out. Time out! Bayan ng Army. Green. Ito na. 2 minutes na lang. 2 minutes na lang. Ayan naman. Oy! Ganda yan. Pastoretes. 2 points, Pastoretes. TR. Pakitaan ko ako TR. Ayun naman ako, utang patay. Ganda ng pasa. Pass. Balong. Bang! Tuloy. Kaya ito ah. Lego for 3. Uy! Sayang.
Agila. Agila. Uy, galing naman yung Lego. TR. To Agila. Batino. Ito na. 5 to shoot. Balon. Ayan. Nakaw ni Pastorete. Pastor. Yun o. Pastor. 2 points. 22 lang, ha? Iyak ko. Ay. Pastor. You know, splitting the defense. Pass to Lego. Lego defense. Uy, yan. Bola, orange. Royal, true orange. Lego for 3. Wala, ayaw talaga, bro. TR. Naku, ilagaw ni Lego. Patay na, bilang na yan. Wala, libang bahay, malupitan na. Ito na. Malupitan for 3. Grabe naman yun. Patay, pati na bumawa. Wala na. Congratulations, Ano Green.